Dobar dan, Železnice Bloger Newsnet ovdje. Trenutno se nalazim kod železničke stanice Beograd centar ili popularan Prokop. Danas će sa mnom diplomirani inženjer saobraćaja Karlo Polak nam reći neke stvari o kojima treba da se Prokop dogradi, šta još treba generalno doraditi. Dobar dan, Karlo, kako ste? Dobar dan, evo, dobro sam, lepo vreme danas. Evo, ovdje na železničkoj stanici Prokop, evo što ovdje kao što vidimo, i evo ovdje se nalazi kraj gornje ploče železničke stanice Prokop, a klinički centar se nalazi jako blizu, možda 200-300 metara odavde. Međutim, između kliničkog centra i železničke stanice nalazi se jedna klisura duboka oko 30 metara i sad neko ko želi u centar grada i ko želi na Slaviju, medicinski fakultet, ambasade i mnogi drugi objekte koji se nalaze ovdje u blizini, on mora da se spusti u tu klisuru da se posle ponovo popne. Zato jedan od preduslova da se ova stanica stvarno integriše u sistem koji se zove grad, to je da se napravi pešačka veza direktna sa ove gornje ploče do kliničkog centra. Druga stvar koja je jako važna jeste da se Prokop poveže sa tramvajskom mrežom. I bilo je još pre 40 godina planirano da se poveže linijom autokomanda Saja, međutim za sada trenutno u posljednjem urbanističkom planu ta veza nedostaje, a jako bi bila važna jer jedino tramvaj u trenutku još dok nemamo metro može da razveze kada dođe voz sa 1000 putnika, kada nekoliko voza sa 1000 putnika dođe u jednom trenutku da može te putnike da razveze u svim pravcima jer ipak jedan dupli tramvaj ima mjesta za 400 putnika u jednom trenutku. Dobro, a na primjer, trenutno ovdje saobraća BG voz linija 1. Zašto još nije uspostavljena BG voz linija 2, na primjer? Razlog zašto nije uspostavljena BG voz linija 2 za sada nam još nije poznat. Jednostavno u ovom našem ekonomskom i političkom okruženju to se samo odlaže, pominje se još od 2011. godine, to je trebalo još 2012. Danas je 2016. godina, još nije uvedena te linija. Ali ono što je jedna jako velika greška koju žele da uvedu sa tom linijom jeste da krajnja stanica te linije bude ovdje u Prokopu. Za neke linije koje su čisto gradske nije važno da se poveže samo sa jednom stanicom, nego da se poveže po mogućnosti sa čitavim nizom lokacije. I sa te strane bilo bi smisleno da ta linija za Resnik ili staje po 2-3 mjesta na Novom Beogradu i Zemunu, za što postoji pruga, eto ova ka Zemunu i Batanici, ili da staje u Karađorđevom parku, Vukovom spomeniku, Pančevačkom mostu i dalje u Krnjači, jer to je jako važno za gradske linije. Jako je važno da se smanji broj presjedanja u sistemu, jer jednostavno naši korisnici gotovo 60% putnika gradskog prevoza kod nas uopšte ne preseda i ljudi kod nas radije pristaju da putuju direktnom linijom, mnogo ljudi, ja radije pristajem da putuju direktnom linijom nego da negdje presede. Evo, trenutno se nalazimo na istočnoj strani železničke stanice Beograd centar. Karlo, kakve su potrebne drumske veze sa železničkom stanicom Beograd centar? Evo, u ovom trenutku se gradi veza sa bulevarom Kneza Aleksandra Karađorđevića. Međutim, to je samo jedna i možda manje važna veza koja je potrebna za ovu železničku stanicu. A najvažnija veza ove železničke stanice sa centralnim dijelom grada jeste spajanje, evo gdje se sada nalazimo u ulici Dragana Mancija sa Deligradskom ulicom koja izlazi na Slaviju. I to je još jedna od najboljih i možda i najvažnijih veza koje bi trebalo da prođe javni prevoz, po mogućstvu najbolje trolejbus da dođe do same železničke stanice. Zato da se ne bi zagadila zona centra grada, zona kliničkog centra gdje je potrebna i da se smanji buka od saobraćaja. Međutim, za ovu vezu postoji plan, ali za sada trenutno nije određena finansijska konstrukcija, da su određena finansijska sredstva za tu svrhu. I još jedna stvar je, eto, kao što vidimo ovdje, uz velike železničke stanice u svijetu, to su zone gdje najatraktivnije zone za razvoj poslovnih sadržaja, hotela, poslovnih zgrada, shopping centara, a mi za sada ovdje nemamo baš potpuno celovit plan za tako nešto i dešava se velike železničke stanice potpuno isplate samo kroz tu neku indukovanu gradnju koja se
stvara u zoni ovih stanica. Za sada imamo plan za možda neki malo skromniji shopping mall za koji su zainteresovani danski i holandski investitori, ali to je jako malo u odnosu na to koliko ova lokacija bi mogla u budućnosti da pruži, koliko se zaista dobro integriše u grad. Gradske linije prolaze, to je staju kod železničke stanice Prokop. Trenutno staje minibus linija 34 koja povezuje sa jednim delom Dedinja i kružna linija 36 koja ide na svakih 20 minuta i koja povezuje sa slavim železničkom stanicom, a međutim ona ide vikendom svakih 40 minuta. Sa ovim povezivanjem sa bulevarom Kneza Aleksandra Karađorđevića planirano da se još trolebuske linije 40-41 stave pored železničke stanice, međutim te veze će u svim slučajevima biti nedovoljne, mada će znatno poboljšati pristupačnost Prokopa.